Welcome back to the Bhadracarya Online Festival. Bhadracarya Online महोत्सवमा यहाँहरु सबैलाई पुनः स्वागत छ। Hope everyone rested well and is ready for the for another day of developing merit and wisdom together. सबैले राम्रो विश्राम पाउनु भयो होला र एक पटक फेरि हामी सबै मिलेर पुण्य र ज्ञान सम्भार गर्नको लागि तयार भएका छौं भन्ने आशा छ। Different time zones. Your rest comes after this, I guess. तर अन्य देशमा हुनुभएका साथीहरूले यसपछि मात्र विश्राम गर्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। So yesterday we mainly explored the foundations for this, for the practice text we're looking at, and then just the opening theme we did. हिजो हामीले आज चर्चा गर्ने यो अभ्यास पुस्तिकाको आधार वा पूर्वागत तयारीको विषयमा चर्चा गर्यौं र त्यसपछि Now we can actually start to look properly at the text, which you can download from the main website if you haven't already. So we will just start with the अब यही अभ्यास पुस्तिकालाई लिएर हामीले राम्रोसँग चर्चा गर्नेछौं। यदि तपाईले यो पुस्तिका डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने हाम्रो वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब नियमित गर्ने प्रार्थनाबाट हाम्रो आजको So, from the text at the beginning, the customary homage, Koye, to guide all wandering beings who have been my parents, by whichever of the 5 poisonous afflictions are present in me, the 5 poisons without exception must be drawn out of पहिलो श्लोकको मङ्गलाचरणलाई हेरौं। लो हे मेरा आमा बुबा हुनुभएका सबै सत्वहरूलाई मार्गदर्शन गर्न ममा भएका क्लेशका जुनसुकै 5 विषहरूद्वारा सत्वहरूका 5 विषहरूलाई बाँकी नराख्नुपर्छ। राग आदिले रहित भएको कुशल जे जति छन् ती सबैलाई सडगतिका प्राणीहरूलाई समान रूपमा बाँड्नुपर्छ। Because this whole practice is about bodhicitta, and that's the thing that is really worth celebrating. And the thing is that's worth celebrating, the thing that's worth having a festival. उद्गारबाट ग्रन्थको सुरुवात गरिएको छ। लहै वा कठैको उद्गारले उत्सवको अद्भुततालाई अभिव्यक्त गर्दछ किनकि यो पुरै बोधिचित्तको अभ्यास हो र यही कुरा एउटा उत्सवको रूपमा मनाउन लायक छ। र यसैको लागि एउटा महोत्सव हुनुपर्छ लाग्छ। For Buddhist in Tibetan is nangpa. हिजो हामीले चर्चा गरिसकेका छौं कि एउटा बौद्धलाई तिब्बती भाषामा नाङपा भनिन्छ जसको अर्थ भित्र हेर्नेवाला भनिन्छ। So for those who look outside, outside a mela, a festival, or a festival has to be an outer celebration. But ours is an inner festival. So the fireworks, the enjoyment, all of that. बाहिर हेर्नेहरूको लागि एउटा उत्सव वा मेला भनेको बाहिरै मनाउने कुरा हो भने हामी बौद्धहरूको लागि यो भित्री महोत्सव हो। त्यसैले हाम्रो लागि आतशवादी र सबै मोज मजाहरू। So to understand what we mean by this is that we need to bring, to mind the truth of यसको अर्थ के हो त भनेर बुझ्नको लागि हामीले हाम्रो मनमा दुःख सत्यलाई ल्याउनु पर्छ। And that we must uproot its source. That we must actualize its cessation. And therefore we must cultivate the path to its cessation. त्यसैगरी हामीहरूले त्यो दुःखको हेतुलाई निर्मूल पार्नुपर्छ, त्यसको निरोधलाई अवबोध गर्नुपर्छ र त्यसै कारण त्यो असंस्कृत अनुसरण वा अभ्यास गर्नुपर्छ। We are determined to
free all sentient beings तर हामीले यो from अभ्यास suffering आफ्नो for good. मुक्तिको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सत्वहरूलाई दुःखबाट मुक्त बनाउनको लागि परम कल्याणको अटोट सहित गर्दछौँ। So this यही बेला is where बुद्धिज्मको कुरा bodhicitta आउँछ। comes in. As you know, the master Shantideva summarized in his in the first chapter of Bodhisattva Avatara, the entering the Bodhisattva's way of life. He said, we need to know the difference between wanting to go on a journey and the आचार्य actual शान्तिदेवले journey आफ्नो itself. बोधिचर्या अवतारको पहिलो परिच्छेदमा संक्षेपमा भन्नुभए अनुसार हामीलाई यात्रामा जाने मनोकांक्षा र यात्राको भिन्नता थाहा हुनुपर्छ। So when we talk about bodhicitta, we also have to know the difference between aspiring bodhicitta त्यसैगरी and बोधिचित्तको engaging. विषयमा कुरा गर्दा हामीहरूलाई प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्तको भिन्नता थाहा हुनुपर्छ। The thing that's so extraordinary is that this practice doesn't just bring us to complete bodhi in order to benefit all sentient beings. It also brings us more peace, more healing, more happiness, more यो strength अभ्यासको अद्भुतता right here, भनेको right now यसले too. अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण सत्वको हितार्थ हामीलाई बोधि लाभ मात्र गराउने नभई अहिले यहाँ अधिक शान्ति, सुस्वास्थ्य, So सुख र this means समृद्धि पनि that दिलाउँछ। there is no more precious wish fulfilling jewel in the world to be found. यसको अर्थ के हो त भन्दा यो जगतमा यो भन्दा अमूल्य चिन्तामणि अरु कहीँ पाउन So in that way, we say that sentient beings are the wish fulfilling jewel. त्यस हिसाबले यी सारा सत्वहरू नै हाम्रो चिन्तामणि हो भन्न सक्छौं। The reason this is because our aspiration to attain enlightenment is based on their suffering, is based on them. यसको कारण के हो त भन्दा हाम्रो बोधि प्राप्तिको प्रणिधान नै ती सत्वहरूको दुःखमा अथवा तिनीहरूमा आश्रित हुन्छ। It's about wanting to do something about it, to wanting them to bring them all to Buddha. त्यसैले बोधिचित्त भनेको यसलाई लिएर के गर्ने चाहना अथवा ती सबै सत्वहरूलाई बुद्धतासम्म पुर्याउने चाहना हो। So that causes us to engage in the practice that takes us to enlightenment. र यसैले नै हामीहरूलाई बुद्धतासम्म पुर्याउने अभ्यासमा तल्लीन हुने हेतुको रूपमा काम गर्छ। And then the practices we do for engaging bodhicitta, such as generosity, patience. Who are we generous towards? Who are we? अनि अब प्रस्थान बोधिचित्तको अभ्यास अन्तर्गत दान, क्षन्ति जस्ता कुराहरू पर्छन्। त हामीले कसलाई दान गर्छौं वा हाम्रो क्षन्ति अभ्यासको आलम्बन को हो त भन्दा त्यो आलम्बन त सत्वहरू नै who हो। have been our mothers in countless previous lives, but are suffering in this endless cycle of samsara. ती सत्वहरू जो अनन्त अघिल्ला जन्महरूमा हाम्रा आमा भइसकेका छन् तर यो अनन्त भवचक्रमा अहिलेसम्म पनि दुःख पाइरहेकै छन्। From the very beginning of our practice, all sentient beings are the object of our aspiration. त्यसैले हाम्रो अभ्यासको सुरुवातदेखि नै सम्पूर्ण सत्वहरूलाई हाम्रो प्रणिधानको आलम्बनको रूपमा So on the path, all sentient beings are the object of our engaging in the paramitta, the transcendental perfection. त्यसैले हाम्रो आध्यात्मिक मार्गमा सम्पूर्ण सत्वहरू हाम्रो पारमित्य अभ्यासको आलम्बन हुन पुग्छन्। And the result, which is perfectly complete Buddha, is the state in which one actually brings optimum benefit for all sentient beings. र त्यसको फल अर्थात् सम्यक सम्बुद्धताको अवस्थामा एउटा व्यक्तिले ती सम्पूर्ण सत्वहरूको पारमार्थिक वा सम्यक हित गर्न सक्ने हुन्छ। So for that reason, bodhicitta is the supreme wish fulfilling jewel, because all sentient beings are our wish fulfilling jewel. त्यसै कारण बोधिचित्त नै हाम्रो लागि सर्वोत्तम चिन्तामणि हो किनभने सम्पूर्ण सत्वहरू नै हाम्रो लागि चिन्तामणि हो। So now understanding this is really important. It's really important because we're talking about bringing about the
ultimate welfare of all sentient beings. यो धारणा बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ किनभने यहाँ हामीहरूले सम्पूर्ण सत्वहरूलाई पारमार्थिक We're not रूपमा talking हित about गर्ने कुरा not a गरिरहेका छौँ temporary relief, not a blessing or just just some kind of a higher rebirth or anything. No, but the permanent peace and happiness for liberation and enlightenment. यहाँ हामीले कुरा गरेको वा हाम्रो लक्ष्य भनेको कुनै अस्थायी राहत वा अधिष्ठान वा उच्च लोकमा जन्मिनु होइन हाम्रो लक्ष्य भनेको स्थायी शान्ति सुख मोक्ष र बोधि हो Well, we said that yesterday. A God cannot do that because no matter how lofty, no matter how mystical, celebrated, appealing, every God, every Deva, every Brahma, all of them still belong अब यो within कसलाई the सम्भव cycle छ of त samsara. कुनै देव वा देवताको लागि यो कुनै देवताबाट प्राप्त गर्न सम्भव छैन किनभने कुनै पनि देवता चाहे वो जति नै उच्च तहको किन नहोस् जति नै आकर्षक किन नहोस् जति नै अद्भुत किन नहोस् हरेक देवता र ब्रह्मासम्म पनि यो भवचक्रबाट मुक्त छैन elevated states that might last for eons and eons, they're still conditioned states. तिनीहरूले अत्यन्तै उच्च अवस्था लाभ गरेको वा कल्पौँसम्मको तिनीहरूको आयु संस्कार भए तापनि तिनीहरू अझ पनि So संस्कृत how can a धर्मभित्रै पर्दछन् conditioned being bring us to the unconditioned? Can. अब एक संस्कृत सत्वले हामीहरूलाई असंस्कृत अवस्थामा पुर्याउने त कुरै भएन Well, then what about the Shravakas? Those who follow the Hinayana, seek to liberate themselves from samsara. They do. But what त्यसो about भए everyone के else? श्रावकहरूले सक्छन् त हिनयानका अनुयायीहरूले संसारबाट आफू मुक्त हुन खोज्छन् र मुक्त हुन्छन् पनि तर अन्य सत्वहरूको लागि के Now, they गर्छन् do have loving kindness. They do have loving kindness. They have compassion and so on and so forth, which they call the Chatur Brahma Vihara. Chatur Brahma Vihara. The four Brahma abidings. श्रावकहरूले मैत्री करुणाको अभ्यास नगर्ने त होइन गर्छन् नै जसलाई उनीहरूले चतुर्ब्रह्म विहार भन्छन् Because they meditate to make the subjective experience of love and compassion boundless like Brahma. किनकि उनीहरूले आफ्नो मैत्री र करुणाको व्यक्तिगत अनुभूतिलाई ब्रह्माको जस्तो अप्रमाण मैत्री करुणामा परिणत गर्न लागि भावना गर्छन् We talk about not just any compassion, but great compassion. The great compassion of the four immeasurables. Because it's not just the subject that is immeasurable, but the object of all infinite sentient beings that is meditated on as well. तर महायान अन्तर्गत हामीहरूले सामान्य करुणाको होइन कि महाकरुणाको अभ्यास गर्दछौँ अर्थात् चार अप्रमाणलाई लिएर महाकरुणाको अभ्यास गर्दछौँ किनकि यहाँ करुणाको व्यक्तिगत अनुभूति मात्रै अप्रमाण होइन कि हाम्रो आलम्बन अर्थात् सत्वहरू पनि अप्रमाण भएकोले हो Who has traversed the 5 paths, who has ascended the 10 levels of the Mahayana path, has the fully optimized capacity to bring every single one of us to freedom. महायान अन्तर्गतका 5 मार्ग र 10 भूमि पार गरिसकेका सम्यक सम्बुद्धमा मात्रै संसारका सम्पूर्ण सत्वहरूलाई दुखबाट मुक्त बनाउन सक्ने त्यस्तो परम योग्यता So that is why we resolve to traverse the 5 paths, to ascend the 10 levels to become perfectly complete Buddhas. त्यसै कारण सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नको लागि नै भनेर हामीहरूले 10 भूमि र 5 मार्ग पार गर्ने अठोट गर्छौं Now one might wonder that if our focus is inwards as Nangpas, that we say, to develop the mind inside, then how come the object of our practice, all of it, is all sentient अब हामी beings? नाङपा अर्थात् भित्र हेर्नेवाला हौं र हाम्रो लक्ष्य चित्तलाई भित्रबाटै विकसित गर्ने हो भने हाम्रो Because अभ्यासको all आलम्बन sentient beings सम्पूर्ण are सत्वहरू कसरी हुन definitely सक्छन् त outside, भन्ने right? प्रश्न उठ्न सक्छ Actually, there is no contradiction, because the very reason we need to reach Buddhahood is that until then,
we are limited. We are limited, and those तर limitations सत्वहरू सबै are बाहिर in हुन्छन् नि our होइन mind. र तर वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ कुनै विरोधाभास छैन किनकि हामीहरूले बुद्धता लाभ गर्नुपर्ने मूल कारण So भनेकै to हाम्रो अहिलेको develop the सीमितताले two गर्दा हो र ती accumulation सबै सीमितता हाम्रो मनभित्र as नै an हो inward focus in relation to sentient beings who are all suffering is the way to reach out the यसरी दुःख unlimited. पाइरहेका सम्पूर्ण सत्वहरूको हकमा दुई सम्भारहरूलाई भित्री आलम्बनको रूपमा विकसित गर्नु नै हामीमा भएका अथाह So this क्षमतालाई text, विकसित the गर्ने text हेतु we're looking at, goes straight to हामीले the आज heart of प्रयोग this. गरिरहेको यो पुस्तिका बोधिचित्त अभ्यासको मूलमा सिधै जान्छ We say wandering beings, wandering beings, because unlike a great bodhisattva, who can choose to incarnate wherever they need to, wandering beings are compelled into different states of existence in the six realms of samsara. हामीहरूले सत्वलाई सडगतिमा गमन गर्नेवाला भन्छौँ किनकि तिनीहरू आफ्नो कर्मको कारणले गर्दा सडगतिमा गमन गर्न बाध्य हुन्छन् र तिनीहरूमा महाबोधिसत्वहरूमा जस्तो जहाँ आवश्यकता पर्यो त्यही जन्मिन सक्ने क्षमता भने हुँदैन So it's like we are wandering over, lifetimes. The problem is that it's like we don't ever get a rest from this cycle. We don't get ever a proper rest from this wandering when our karma is under the influence of the 5 poisonous afflictions. त्यसैले हामी यो संसारमा जन्मौं जन्मान्तर गमन वा विचरण गरिरहेका छौं र यहाँ समस्या के हो त भन्दा हाम्रो कर्म पञ्चक्लेशको प्रभावमा परुन्जेलसम्म हामीले यो संसारमा एकछिन पनि विश्राम पाउँदैनौं find proper rest. We don't get a satisfaction while our lives are affected by this karma, by the karma of the afflictions. त्यसैले जबसम्म हाम्रो जीवन पञ्चक्लेश जनित कर्मको प्रभावमा परिरहन्छ तबसम्म हामीले कहिले पनि सन्तुष्टि वा सम्यक आराम पाउने मौका पाउँदैनौं and we ourselves don't find it's all sentient beings. There's all the sentient beings who want to save from suffering have the same problem. र दुःखबाट मुक्त हुन चाहने सम्पूर्ण सत्वहरूको समस्या एकै समानको हुन्छ So we're not waiting for liberation from this conditioning to come from the outside. त्यसैले यो संस्कारबाट हामीहरूलाई कुनै बाहिरी सत्ताले मुक्ति दिलाउला भनेर हामी पर्खेर बस्दैनौं In fact, bodhicitta means that we are taking responsibility for this. र वास्तवमा बोधिचित्त भनेकै हामीहरूले यसको जिम्मेवारी आफैले वहन गर्छौं भनेको हो We are developing the internal ability to respond to this suffering by overcoming the cause, which is internal. दुःखको कारणलाई हटाउनको लागि हामीहरूले आन्तरिक क्षमता विकास गर्छौं किनकि दुःखका कारणहरू पनि आन्तरिक नै हुन् Namely, the main afflictions like, attachment, delusion, and so on. So since the cause of suffering is internal, expecting liberation to come from the outside, whether from a god, whether from change of global events, or from our maternal wealth, anything. यसरी दुःखको कारण आन्तरिक वा भित्री भएकोले गर्दा आफ्नो मुक्ति कुनै देवता वा विश्व परिस्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दा वा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जस्ता बाहिरी वस्तुबाट प्राप्त हुन्छ भनेर आश गर्नु भनेको असंगत कुरा हो We know that it comes from a fire. A fire of one kind or another. उदाहरणको लागि यदि हामीहरूले बाहिर कतै धुवाँ देख्यौं भने
त्यसको कारण बाहिरै कतै आगो छ र त्यसैबाट त्यो आइरहेको छ भन्ने So the only way to put out that to stop that smoke is to put out the fire that's causing it, right? अब त्यो धुवाँलाई रोक्ने हो भने हामीले आगोलाई निभाउनु पर्छ हैन त किनभने त्यो नै त्यसको कारण हो If we just wish, that smoke stops, I mean, that would be absurd, right? It would make sense. त्यो धुवाँ निभोस् भनेर चाहना मात्र गरिरहनु निरर्थक हुन्छ हैन त So since our karma is determined by our intentions, which are internal, and karma drives our existence in suffering, the only way for liberation, true liberation, is through our own हाम्रो कर्म हाम्रो अन्तर आशयले निर्धारित गर्ने भएकोले र कर्मले नै हामीलाई दुःखका गतिहरूमा गमन गराउने भएकोले हाम्रो मुक्ति भनेको हाम्रै आन्तरिक कार्यबाट मात्रै सम्भव हुन्छ to liberate oneself and others than bodhicitta. त्यसैले आफू र अरूलाई मुक्त बनाउनको लागि बोधिचित्त भन्दा शक्तिशाली अरू उपाय छैन So what are the 5 afflictions? And in what way? The question is, in what way are they poisonous? अब यहाँ पञ्चक्लेश भनेका के हुन् र तिनीहरू कुन हिसाबले विषालु हुन्छन् The first is raga, attachment or passion. अब पहिलो क्लेश राग वा ग्रह वा वासना हो So this is talked about a lot in Buddha Dharma, but it's very important. It's important that we understand its context. बौद्ध धर्ममा यसको विषयमा धेरै चर्चा गरिएको पाइन्छ तर यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र यसको पृष्ठभूमिलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ For example, a more instinctual level of what we could call attachment to our life that makes us stand back from danger quickly as a reflex. When we're standing too close to the traffic, to the traffic. हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको नैसर्गिक तहमा हुने आफ्नो ज्यान प्रतिको लगाव होइन जसले हामीलाई सडकको किनारमा एउटा गाडी एकदम नजिकबाट आउँदा आफूलाई खतराबाट बचाउन स्वतः र तत्कालै पछाडी That's more of a biological factor. यो त मूलतः हाम्रो जैविक पक्ष मात्र हो So no one in Buddhism is asking anyone to try to override their survival instincts or anything like that. No. I mean, we will hardly call it poisonous if it's, preventing untimely death. No, not at all. Passions or attachments are described as poisonous if they hurt us and others. Such as compelling us to behave, to speak, to think, and so on, in ways that are obsessive, that are selfish, that are, greedy, and so on and so forth, and thereby creating the karmic causes for suffering, pain, for further pain, suffering, त्यसैले बौद्ध धर्ममा हामीलाई कहिले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउने यो नैसर्गिक प्रवृत्तिलाई अतिक्रमण गर्न भनिदैन यदि यसले हामीलाई अकाल मृत्युबाट बचाउँछ भने यसलाई विषालु वा हानिकारक संस्कार भन्न मिल्दैन यहाँ आफूलाई र अरूलाई हानि पुर्याउने वासना वा ग्रहलाई विषालु संस्कार भनिएको हो हामीलाई कुलतको कारण वा स्वार्थी लोभी हिसाबले सोच्न बोल्न व्यवहार गर्न बाध्य पार्दै हाम्रो र अरूको जीवनमा दुःख पीडा र असन्तुष्टिलाई बढाउने संस्कारहरूलाई विषालु संस्कार भनिन्छ This is not an abstract theory that Buddhists are forced to believe in. यो बौद्धहरूले विश्वास गर्नुपर्ने कुनै अमूर्त सिद्धान्त होइन Like if we had to travel to Nepal this year, let's just say, we would see a sign at our gate at the Delhi airport or any airport saying Kathmandu, right? उदाहरणको लागि यदि हामी यो वर्ष नेपाल जाँदै छौं भने
दिल्ली या कुनै अरू एयरपोर्टको हाम्रो निर्गमद्वारमा काठमाडौँ लेखेको हुन्छ हैन? If we know the sign on the screen at our gate saying Kathmandu is a direction, not a destination. त्यहाँ त्यस स्क्रिनमा लेखेको काठमाडौँ दिशा निर्देशनको लागि मात्र हो र त्यही नै हाम्रो गन्तव्य होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ. Similarly, these topics in Buddha Dharma for us is to study, is us to reflect on them, then meditate deeply on it if we want to actually practice. If we want to actually त्यसै गरी यदि हामीहरू सच्चा अभ्यास गर्दै आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने बौद्ध धर्मका यी मूलभूत बुदाहरूलाई हामीहरूले अध्ययन चिन्तन गर्दै गहिरो रूपमा भावना गर्नुपर्छ. This affliction is a reality to be observed in the mind. We're talking about mental. हामीले यहाँ मानसिक ग्रहको विषयमा कुरा गरिरहेका हौँ र यो ग्रह रूपी क्लेशलाई हामीहरूले आफ्नो चित्तमा अहिलेको यथार्थताको रूपमा भावना गर्नु सक्नु पर्दछ. There is a process that's described by the Buddha very clearly for our contemplation. When he first taught the four Aryan truths, the Buddha used the Sanskrit word Krishna, which means भगवान बुद्धले हामीहरूलाई भावना गर्नको लागि एउटा स्पष्ट पद्धति दिनुभएको छ. पहिलो पटक चतुरार्य सत्यको देशना गर्नुहुँदा उहाँले तृष्णा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ जसको अर्थ हुन्छ. He actually said that in Varanasi when the hot season was becoming the monsoon season. उहाँले त्यो देशना वाराणसीमा गर्मीको मौसममा दिनुभएको हो. So when it's that hot outside, thirsting is not an abstract idea. It's very direct reality. गर्मीको मौसममा तिर्खा लाग्नु भनेको कुनै अमूर्त विचार हैन, यो त वास्तविक सत्य नै हो. Now there's three kinds of thirsting that the Buddha taught in the 12 links of dependent co-arising. भगवान बुद्धले प्रतीति समुत्पातको देशनामा तीन प्रकारका तृष्णाहरूको चर्चा गर्नुभएको छ. So the first is thirsting desire, which means thirsting for sensory stimuli, and as well as that we all ordinarily experience. त पहिलो हो काम तृष्णा, जसभित्र हाम्रो काम वासना इन्द्रिय सुख लगायत सबै अनुभूति प्रतिको ग्रह पर्दछ. Such as wanting to see visual objects we like and not wanting to look at visual objects that we don't like, and so on, through the ears, nose, tongue, body, and the mind, the dualistic concept. उदाहरणको लागि हाम्रो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर र द्वैत विकल्पात्मक मनलाई मनपर्ने वस्तुप्रतिको तृष्णा र नमनपर्ने वस्तुप्रतिको वितृष्णा आदि पर्दछन्. त्यसपछि दोस्रोमा भवतृष्णा अथवा अस्तित्वमा रहिरहने तृष्णा पर्दछ. Or thirsting for existence, you say. त्यसपछि तेस्रोमा केही पनि हुन नमलाग्ने विभव तृष्णा पर्दछ, जुन उच्छेदवादी धारणा हो. Then there's thirsting to not exist, to not become anything, which is nihilism. यही तृष्णा हामीहरूले चाहेको वस्तुप्रति कडासँग ग्रह गर्ने हेतु बन्न पुग्छ र यसैले हामीहरूलाई संसारमा बाँच्छ. So that thirsting acts as a causal condition for us to cling, to compulsively cling very strongly to that goal of that thirsting, and that clinging is what keeps us holding into this samsara. Or rather, it stops us of letting go. अर्थात् यसले हामीलाई ग्रहबाट मुक्त हुनबाट रोक्छ. So that clinging then acts as a causal condition for us to be reborn in samsara. र यही ग्रह नै हामीहरूलाई संसारमा फेरि जन्माउने कारण बन्न पुग्छ.
So this can result in rebirth in the desire realm. You know, the kamadhatu. Kamadhatu, which means that the physical existence, such as, you know, the human realm, where we are distinguished by the biological desires as well as the active mental त कामतृष्णाका कारण हामीहरू फेरि मानवलोक जस्तो कामधातुमा फेरि जन्मिन्छौँ र यो कामधातुमा शारीरिक काम वासना र मानसिक ग्रहहरू प्रदान हुन्छन् or in the, you know, in the lower realms where the suffering is so much worse. Alternatively, it could actually lead to rebirth into the two higher realms. You know, the Rupa Dhatu and the Arupa Dhatu, which is the realm of divine, you know, divine form and formless realm, you know, sorry, formless divine realm, he says. Respectively. त्यसै गरी यो तृष्णाले अत्यन्तै दुःख पाइने अपाय गतिमा पनि जन्माउन सक्छ भने रूप धातु र अरूप धातु जस्ता माथिल्ला दुई देवलोकमा पनि जन्माउन सक्छ So whichever of the three realms, whichever it is, even if it's as formless divine being, the rebirth has a cause, and it's still conditioned and it's still impermanent. त्यसैले त्रिलोक धातुमा जहाँ जन्मे तापनि वा अरूप धातुको देवताई भए तापनि त्यस्तो जन्मको पनि हेतु हुन्छ Even the र त्यसैले त्यो संस्कृत र अनित्य highest rebirth in samsara, which can be the, you know, the divine state for eons and eons and eons, it's not a real rest from samsara, because there is no development. यो संसारको सबैभन्दा उत्तम जन्म अर्थात् कल्पौं कल्पको आयु संस्कार भएको देवताहरूलाई पनि यो संसारमा वास्तविक विश्रान्ति So मिल्दैन thirsting and किनभने ती attachment अवस्थाहरूमा don't आध्यात्मिक strike विकास us हुने as, सम्भावना you know, हुँदैन so much of as a problem as other emotions, because, well, we chase our desires. We chase our desires in pursuit of happiness. हामीलाई ग्रह र तृष्णा अन्य क्लेशहरू जस्तो समस्याजनक लाग्दैन किनकि आफ्नो इच्छाहरूको पछाडि लागेर नै हाम्रो सुखको पूर्ति हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ But that is the very reason, you know, that the Buddha said in his very first teaching that was such a big problem. त्यसै कारण भगवान बुद्धले आफ्नो पहिलो उपदेशमा यो अत्यन्त ठूलो समस्या हो भन्नुभएको छ That our thirsting doesn't take us to true lasting happiness, to true lasting satisfaction and so on. In fact, it's the cause of keeping us हाम्रो तृष्णाले in हामीलाई वास्तविक र चिरस्थायी सुख र सन्तुष्टि दिन सक्दैन र वास्तवमा हामीलाई संसारमा बाँधिराख्ने मूल कारण यही नै हो So whereas attachment moves on towards an object, you know, the second poisonous affliction moves away from it, moves one away from it. यदि ग्रह वा तृष्णा एउटा वस्तु वा आलम्बनतिर उन्मुख हुन्छ भने दोस्रो क्लेश त्यसबाट भाग्न खोज्छ Because, you know, one doesn't like it for whatever reason, you know, fear, pain, offense, aversion, and so on and so forth. किनकि डर पीडा असुरक्षा र द्वेष जस्ता कारणले गर्दा उसलाई त्यो वस्तु मन पर्दैन And that is dvesha, aggression. यही नै द्वेष वा रिस हो Aggression is the mental movement to push away, and almost all the time it means hurting someone else. यहाँ द्वेष भनेको नमन परेको वस्तु व्यक्ति वा परिस्थितिलाई हटाउने वा नकार्ने मनोवृत्ति हो And the number र one अधिकांशतया victim यसले कसै न कसैलाई of हानि that गर्छ hurt is ourselves. It's ourselves, because aggression immediately brings us tension. र त्यो हानिको पहिलो शिकार हामी आफै हुन पुग्छौं किनभने द्वेषले तत्कालै तनाव सृजना गर्छ It clouds our vision. It pushes away. It pushes everyone away indiscriminately, you know, because no one wants to be around aggression. यसले हाम्रो दृष्टिलाई धमिलो बनाउँछ र सबैजनालाई हामी भन्दा पर ठेल्छ
किनकि द्वेष वा So रिसको none of वरपर कोही us पनि हुन चाहँदैन। want to be subject to anyone else's physical or verbal aggression. हामी कसैलाई पनि कसैको कायिक वा मौखिक आक्रोश वा रिसको शिकार बन्ने चाहना हुँदैन। So the only way that physical and verbal aggressiveness can be prevented or can be stopped is by counteracting mental aggression. त्यस्तो कायिक र वाचिक आक्रोशलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको मानसिक आक्रोश वा द्वेषको प्रतिरोध हो। The first two afflictions arise due to our misconceptions, our active misconceptions about the way things really are. यी पहिलो दुई क्लेशहरू धर्मको वास्तविक स्वभाव प्रतिको भ्रान्तिका कारण पैदा हुन्छन्। For example, we thirst for something mistakenly thinking that it will make us happy when it doesn't. कुनै वस्तुले सुख दिन्छ भन्ने गलत बुझाइको कारण हामीहरूले त्यो वस्तुको चाहना राख्छौं तर त्यसले And we हामीलाई सुख say भन्ने something दिँदैन। aggressive, mistakenly thinking that it will get rid of the problem or the person that has upset us, when actually it just brings us more tension and it brings us more pain, more त्यस्तै negative हाम्रो consequences. समस्या समाधान नहुने परिस्थिति र हामीहरूलाई उदास बनाउने व्यक्तिहरू प्रतिको गलत बुझाइको कारणले गर्दा हाम्रो मुखबाट अपशब्द that निस्किन्छ जसले active हामीलाई अझ बढी misconceiving तनाव, दुःख र प्रतिकूल परिस्थितितिर ढकेल्छ। delusion. गलत बुझाइका कारण अनन्त समस्याहरूको भुमरीमा फसाउने वचन र कर्महरूमा लगाउने क्लेश Which makes भनेको us मोह वा अविद्या हो। act, which makes us speak in ways that that get us into a lot of trouble, no end of trouble. Fourth is mana, pride. There are 7 different kinds of pride, described in was described by Vasubandhu in the चौथो Abhidharma क्लेश हो Kosha. मान वा अहंकार। आचार्य वसुबन्धुले अभिधर्म कोशमा 7 प्रकारका मान वा अहंकारको विषयमा कुरा गर्नुभएको But छ। in essence, it's the affliction that props up and enforces a fragile sense of self. Whether to be validated in others' eyes, or satisfy our own root pride of self, unchecked self-grasping. अरूको नजरमा आफूलाई साबित गरेर होस् वा आफ्नो आत्मग्रहप्रतिको अहंकारलाई सन्तुष्ट बनाएर होस्, यो अहंकार रूपी क्लेशले हाम्रो नाजुक आत्मभावलाई टेवा दिन्छ। So the fifth is Irsya, jealousy, पाँचौं क्लेश ईर्ष्या हो, which instead of feeling glad, instead of rejoicing in others' good fortune and happiness, causes us to resent, causes us to covet it. ईर्ष्याले हामीलाई अर्काको भाग्य वा सफलताप्रति खुशी वा मुदित हुनुको सट्टा डाडे हुन वा लोभ गर्न लगाउँछ। But of course, jealousy doesn't bring us anywhere तर close ईर्ष्याले to हामीहरूलाई खुशीको नजिक पुर्याउन सक्दैन। It just makes us feel bitter. It just makes us feel unhappy. Now, generally speaking, we talk about different methods to counteract these afflictions directly in meditation. ईर्ष्याले हामीहरूलाई असन्तुष्ट र दुखी बनाउँछ। ध्यानमा विभिन्न प्रकारका उपाय मार्फत यी क्लेशहरूलाई सोझै समाधान गर्ने कुरा गरिन्छ। Rejoicing and cultivating gladness in others' good fortune to counteract jealousy,
उदाहरणको लागि ईर्ष्याको प्रतिपक्षीको रूपमा अरूहरूको सौभाग्यमा खुसी हुने वा मुदित हुने अभ्यास गरिन्छ। And others, like cultivating loving kindness for aggression and so on and so forth. त्यस्तै द्वेष र अन्य क्लेशहरूको प्रतिपक्षीको रूपमा मैत्री आदिमा भावना गर्न भनिन्छ। So in this text though, what we're doing is relying on one method to deal with all of these afflictions, bodhicitta. तर यो पुस्तकमा भने सम्पूर्ण क्लेशहरूको एउटै प्रतिपक्षीको रूपमा बोधिचित्तलाई प्रयोग गर्न। So this is a form of a special Mahayana mind training, a Mahayana mind training exchange practice that we call tonglen, taking and giving. यो महायाना अन्तर्गतको विशेष किसिमको मधुसूदन अभ्यास हो जसलाई तोङलेन वा लेनदेन अभ्यास भनिन्छ। In other systems, this is done as a visual meditation in tandem with the breathing. अन्य पद्धतिमा यसलाई श्वाससँग मिलाएर दृश्यात्मक रूपमा भावना गरिन्छ। In others, we do it repeatedly, by repeating a couple of lines as a kind of a prayer that focuses and that targets the effects of suffering. So in this one, the prayer targets the cause of suffering. त्यस्तै अन्य पद्धतिमा यसलाई प्रार्थनाको रूपमा बारम्बार दोहोर्याएर अभ्यास गरिन्छ जुन दुःखको प्रभाव वा फलतिर लक्षित हुन्छ। In exchange for the cause दुःखको हेतु वा कारणलाई ultimate happiness, which is virtue and the absolute bodhicitta of transcendental wisdom. र यो अभ्यासले त्यो दुःखको हेतुसँग व्यावहारिक र पारमार्थिक सुखको हेतु साट्दछ जुन पुण्य र प्रज्ञा पारमिता रूपी परमार्थ बोधिचित्त हो। So understanding this, we undertake this practice by bringing even the slightest trace of afflictive emotions and their effects on our body and mind into full awareness. यो बुझाइका साथ हामीहरूले यो अभ्यास गर्दा क्लेशहरूको अति सानो अंशदेखि लिएर शरीर र मनमा तिनीहरूले पार्ने प्रभावलाई पनि and knowing how they are and how they are the cause of our suffering, we directly apply it to the relative. अनि तिनीहरू कसरी हाम्रा दुःखका कारणहरू हुन सक्छन् त भन्ने कुरा बुझेर हामीहरूले समृद्धि प्रणिधि बोधिचित्तलाई सोझै प्रयोग गर्छौं। Reflecting through this prayer that we yearn for all sentient beings to be free from sickness, to be free from fighting, free from poverty, all pain. यो प्रार्थना मार्फत हामीले सम्पूर्ण सत्वहरू रोग कलह गरिबी र सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त बन्नु। So may this negativity all ripen on me. I will take it. यी नकारात्मक कुराहरू मैले लिन सकूं अथवा ममा विपाक होस् भन्ने चाहन्छौं। And by doing that, the power of our great compassion, and clear understanding purifies the mind stream of the afflictive, the afflictions. यसरी गरिएको महाकरुणा र स्पष्ट प्रज्ञाको अभ्यासको बलले हाम्रो चित्त सन्तानमा भएका क्लेशहरूको परिशोधन हुन्छ। In other words, no matter what the defilements are, no matter what disturbance, to the mind, it's all fuel for compassion. चाहे जस्तो प्रकारको क्लेश किन नहोस्, ती सबैलाई करुणाको इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। It's all for drawing out the causes for suffering from all sentient beings, and it purifying it with our own practice of bodhicitta. सबै सत्वहरूको दुःखको हेतुलाई तानेर ल्याएर आफ्नो बोधिचित्तको अभ्यास मार्फत परिशोधन गरिन्छ। So that's the taking part, taking and giving. So that's the taking part of the tonglen. Next comes the giving. यो लेनदेन अभ्यासको लिने पक्ष भयो। अब दिने पक्षको बारेमा चर्चा गरिन्छ। So just as afflictive emotions create stress, they create suffering, well-being
and happiness also must have a cause too, right? हाम्रा क्लेशहरूले तनाव र दुःख सिर्जना गरे जस्तै हाम्रो हित र सुखको पनि हेतु हुनुपर्छ, हैन? And that is virtue, the positive, wholesome states, qualities, so on. र ती हेतु भनेका पुण्य, सकारात्मक वा सम्यक गुणहरू हुन्। Generally, we talk about the fundamental virtue in Buddhism being the body, speech, and mind. सामान्यतया बौद्ध धर्ममा काया वाक चित्तलाई नै आधारभूत गुणहरू मानिन्छ। In terms of this body, this means refraining from violence, refraining from theft, refraining from sexual misconduct. शरीरको गुण वा पुण्य भनेको हिंसा, चोरी, व्यभिचारबाट बच्नु हो। In terms of speech, we avoid deceitful speech, abusive speech, divisive speech, unskillful speech. त्यस्तै वचनको पुण्य वा गुण भनेको कठोर वचन, झुटो कुरा, चुगली र बकवासबाट बच्नु हो। In terms of mind, we abandon ill will, covetousness, and wrong views, such as thinking that there's no consequences to harming others and so on. त्यस्तै चित्तको पुण्य वा गुण भनेको अविद्या, व्यापाद र मिथ्या दृष्टि अर्थात् अरूहरूलाई हानि गरे तापनि त्यसको कुनै पनि प्रतिफल भोग्नु पर्दैन भन्ने As our गलत ethical धारणाबाट commitment, बच्नु हो। this holistic approach to the basics of living wholesomely means we're not haunted by guilt, guilt, and we're not haunted by guilt, and we're uplifted. We're uplifted by the foundations for how we live our lives. यसरी शीलको पालना वा नैतिक आचरण सहित समग्र रूपमा सदाचारको जीवन बिताउने संकल्पले हामीलाई दोषमुक्त बनाउँछ र हाम्रो सम्यक जीवन जिउने आधारले हाम्रो उत्थान गर्छ। This means that if or when we make mistakes or bring into mind a mistake done sometime before, our commitment urges us to use Dharma practice to purify it and enhance the power of our inner goodness. यसको अर्थ यदि हामीबाट कतै कुनै गल्ती भएमा वा अतीतमा गरिएको गल्तीको स्मरण भएमा त्यसलाई अभ्यास मार्फत शोधन गरेर हामी भित्र भएको आन्तरिक गुणवत्तालाई अझ बढी So this is the foundation, and it's so important. But in those terms, we're talking about the virtue qualified by what we're not doing. त यो हाम्रो अभ्यासको आधार हो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो अकुशल कर्मबाट विरत हुँदा लाभ हुने पुण्यसँग सम्बन्धित छ। Like not being violent, not saying things that are hurtful, not saying things like, that's to split friends apart, to not acting out thoughts, wishing to harm someone else, someone who we get annoyed with, and so on and so forth. उदाहरणको लागि हिंसा नगर्नु, चित्त दुखाउने कुरा नगर्नु, दुई मिल्ने साथी बीच फाटो नपार्नु, आफूसँग रिसाएको व्यक्तिलाई हानि गर्ने इच्छा नराख्नु इत्यादि। That already has a lot of power, which is why it's so important. But what about the virtue qualified by what we actually do? त्यसैले यो अकुशल कुरा नगर्दा मात्र पनि पुण्यको बल धेरै हुन्छ। त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर अझ कुशल कर्म गर्न in this case, के हुन्छ त? We bring to mind the activities of body, speech, mind that build merit. यस सन्दर्भमा पुण्य सञ्चयको लागि काय, वाक र चित्तबाट गर्न सकिने चर्या वा कर्महरूको बारेमा चिन्तन गर्छौं। Particularly merit that we dedicate to र त्यसमा पनि विशेष गरेर बोधिको लागि भनेर परिणामना गरिने पुण्य प्रति मन लगाउँछौं। For example, when we want to commit to bodhicitta, deciding to do something that is so meaningful and positive with our lives.
उदाहरणको लागि बोधिचित्त जस्तो आफ्नो जीवनलाई नै अत्यन्तै अर्थपूर्ण र सकारात्मक बनाउने अभ्यासमा कटिबद्ध हुनु। We do practices like, making offerings to the triple gem. त्यस्तै त्रिरत्नलाई पूजा वन्दना गर्नु। We do things like, showing respect to our guru, गुरुलाई आदर गर्नु, showing reverence to the sangha, सङ्घलाई आदर गर्नु, some, providing some kind of, what do you call, dharma, for the elementals. Even by small contribution to the monasteries, carrying out the rituals and so on. त्यस्तै तोर्मा वा बलि चढाउनु र गुम्बाको दैनिक पूजा विधिलाई सञ्चालन गर्नको लागि सानो भए पनि दान दिनु। We make bodhicitta heartfelt. We make it authentic. We make it, not just lip service. We purify our view of wisdom. यसरी बोधिचित्तको यो अभ्यासलाई मौखिक पाठ मात्र नबनाई हृदयदेखि नै अनुभव गर्छौं र यसरी प्रज्ञाको दृष्टि परिशोधन गर्छौं। Extensive daily dedications. त्यसै गरी हरेक दिन अन्तमा विस्तृत परिणामना पनि गर्छौं। In other words, we try to practice bodhicitta in our daily lives and employ the methods that will support it, and which builds up, an uninterrupted stream of the highest virtues. अर्थात् हामीहरूले बोधिचित्तको अभ्यास दैनिक रूपमा गर्छौं र यसलाई सहयोग पुर्याउने उपायहरूको पनि प्रयोग गर्छौं, जसको फलस्वरूप निरन्तर रूपमा अथाह पुण्यको। So if we live our lives with such an outlook, such a commitment, such a fullness, then it's something we bring to attention. यदि आफ्नो जीवनलाई यस्तो भाव वा संकल्प वा पूर्णता सहित जिउने हो भने यसैमा हाम्रो मनलाई हरदम लगाउनु पर्ने हुन्छ। And we know this goodness. We feel this goodness. र हामीले यसको गुणवत्ता महसुस गरेका छौं। यो के हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। This is not something that we do. This is not something just, not just something that we do on a cushion, cross-legged. We can do this no matter, whatever we're doing, where we यो are. चकटीमा पलेटी मारेर मात्र गर्न सकिने अभ्यास होइन। यो त कुनै पनि बेलामा कुनै पनि ठाउँमा Every अभ्यास गर्न time सकिने we do कुरा this हो। positive, this uplifting, these uplifting things, every time we feel that goodness. Every time we simply don't hurt someone by what we do or say, we take that virtue and dedicate it to the temporal and ultimate happiness of all. जब जब हामीले कुनै कुशल वा शुभ कर्म गर्छौं, जब हाम्रो मनमा राम्रा विचारहरू आउँछन् अथवा कसैलाई हानि गर्दैनौं, तब यी कुशल कर्महरूका पुण्यहरूलाई सम्पूर्ण Now, this does not mean सांसारिक र that we're पारमार्थिक सुखको beating लागि ourselves up परिणाममा गर्छौं। and throwing away the seeds for a very distant goal or something that will leave us adrift in the ocean of samsara worse than ever. No. यसको Not मतलब at all. हामीले आफूलाई प्रताडित गर्ने वा आफ्नो सम्पूर्ण पुण्यको बीजलाई अकल्पनीय भविष्यको लक्ष्यको लागि भनेर मिल्काउँदै भवसागरमा पहिले भन्दा नराम्रो अवस्थामा भड्किने भनेको पनि हैन। So dedicating our roots of virtue to the enlightenment of all sentient beings not only brings about others' welfare, but it also brings our own welfare. यसरी आफूले जम्मा गरेको पुण्यको मूललाई सम्पूर्ण सत्वको बोधिको लागि परिणामना गर्दा यसले अरूको मात्र हैन आफ्नो पनि हित साध्छ। And not as some remote, distant idea, of enlightenment. र त्यो हित अनन्त जन्मपछि मैले बोधि लाभ गर्नेछु भन्ने एउटा विचार। If we think that way, actually we are grasping. We're grasping at a self, at an unenlightened identity that, imagine gets us, enlightened way down on the line, in the future. हाम्रो मनमा यस्तो विचार हुनु भनेको हामीले आफूलाई एउटा अमुक्त आत्माप्रतिको ग्रहलाई पक्रेर भविष्यको एक जन्ममा आफूले मुक्ति या बोधि लाभ गर्नेछु भन्ने विचारलाई ग्रह गरेको ठहरिन्छ। But let's
let's let go of that grasping. Let's relax from that habit of fixating on an idea of something and awaken to the present. तर अब त्यो विचारप्रतिको ग्रहलाई त्यागिदिउँ, त्यस्ता कुराको कल्पनामा टाँसिने बानीबाट एकछिन विश्राम लिउँ र अहिले वर्तमान Liberation and enlightenment are they're not in the past, they're not in the future or anywhere out there. मुक्ति या बोधि न त भूतकालमा नै हुन्छ, न त भविष्यकालमा नै, न त कुनै अन्य स्थानमा नै. Waking up is here and now. बोध र जागरुकता त यहाँ र अहिले यही क्षणमै मात्र हुन सक्छ. Therefore, the key to our peace and happiness, to the peace and happiness of all sentient beings, is right here and right now. त्यसैले हाम्रो र संसारका सम्पूर्ण सत्वहरूको शान्ति र सुखको साँचो यहाँ र अहिले नै. There is no more effective key to opening a door, the door to that peace, to that happiness, than bodhicitta. त्यो सुख र शान्तिको द्वार खोल्नको लागि बोधिचित्त जस्तो प्रभावकारी साँचो अरु कुनै छैन. No better one than that great compassion, which aspires to bring all sentient beings to enlighten. सम्पूर्ण सत्वलाई बोधिसम्म पुर्याउँछु भनेर प्रणिधान गर्ने. In other words, करुणा भन्दा प्रभावकारी to be more happy, हैन त? to be more peaceful and free and selfishness will only take us to the opposite अर्को शब्दमा direction. भन्नु पर्दा यसले हामीलाई अझ बढी सुखी, अझ बढी शान्त र अझ बढी स्वतन्त्र बनाउँछ भने स्वार्थीपनले यसको ठीक उल्टो But दिशातिर लान्छ. bodhicitta will always take us closer and closer to realizing our aspirations. तर बोधिचित्तले भने निरन्तर रूपमा हामीले गरेका प्रेरणाहरूको पूर्णतातिर लैजान्छ. So when we talk about all sentient beings, now that's not about just humans हामीले and animals. जब यहाँ सम्पूर्ण सत्व भन्छौं त्यसभित्र मानिस र पशु मात्रै पर्ने होइन. हाम्रो यो महोत्सवको In the recollection of the Buddha that we recite in स्मृतिको पाठ गर्दाखेरि the हामीले festival भगवान prayers, बुद्धलाई we recite देव र that मनुष्यहरूका the शास्ता Buddha वा गुरु भनेर is the सम्बोधन teacher of the divine and human. So even though this is a description of realms outside of the ordinary perceptible material world, as we have already explored, our karma can take us to destinations beyond what we ordinarily see यद्यपि right now. यो हाम्रो सामान्य भौतिक जगतको in this अनुभूतिको life. दायरा भन्दा परको कुरा भए तापनि हामीहरूले अगाडि चर्चा गरे झैं हाम्रो कर्मले हामीलाई यो जीवनमा हामीले सामान्यतया देख्ने वा बुझ्ने अवस्था भन्दा परको गति वा लोकहरूमा लान सक्छ. So we talk about divine realms, the Deva realms, the realms of the Asuras, the demigods, and within the desire realm. And there's human realm, there's animal realm, the Preta, hungry ghost realm, and the 18 major and branch hell हामीले realms. देवलोकको त कुरा गरिसकेका छौं. तर यही काम धातु भित्रै देवलोक भन्दा बाहेक असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक र 18 प्रकारका नरकहरू पनि हुन्छन्. So it is karma that takes us in the direction of those realms. र हामीहरूलाई ती गति वा लोकहरूमा लाने भनेको हाम्रै कर्मले हो. But karma is not fate. It's not a destiny ordained by some powerful being, a god or something, or something random. तर यहाँ कर्म भनेको भाग्य वा कुनै शक्तिशाली देवताले निर्धारित गरेको नियति वा अनियत कुरा हैन. Karma comes from our own intentions.
कर्म भनेको हाम्रै चेतना वा आशयको उपज हो। So if our intentions and therefore our karma are driven by afflictive emotions, then त्यसैले यदि हाम्रो आशय वा कर्म क्लेशबाट प्रेरित भएमा, for example, anger leads to a hellish existence. Greed to the Preta realm, and so on and so forth. हाम्रो रिस वा द्वेषले हामीहरूलाई नर्कमा लान्छ भने हाम्रा राग तथा अन्य क्लेशहरूले then we can't अन्य hope लोकहरूमा जन्म to free all sentient beings from the result of suffering and dissatisfaction out there without removing the causes in here. त्यसैले जबसम्म हामीहरूले आफूभित्र भएको दुःखको हेतुलाई हटाउँदैनौँ तबसम्म फलको रूपमा बाहिर देखा पर्ने दुःख र असन्तुष्टिबाट सत्वहरूलाई बचाउने आश गर्नु निरर्थक। So for that reason, we integrated the purification of every kind of afflictive emotion, such as the main five. The main five we have looked at here, into the exchange practice of bodhi. त्यसै कारण आज हामीले चर्चा गरेका 5 प्रमुख क्लेशहरू लगायत हरेक प्रकारका क्लेशहरूको परिशोधनलाई बोधिचित्तको लेनदेन अभ्याससँग मिलाइन्छ। Which is an incredibly effective way to attain our minds and fulfill our goals. यो हाम्रो चित्तलाई परिशोधन गर्ने र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने ज्यादै प्रभावकारी मार्ग हो। As it says here, we're not favoring just the people we care about in this life. भए जस्तै हामीहरूले यस जीवनका आफन्तजनहरूको हितको बारेमा मात्रै सोच्ने होइन। We're not just favoring about just the people of our own community. We're not, or even just humans and animals that we see right now. But we're talking about all sentient अथवा beings. आफ्नो समुदायको व्यक्तिहरूको मात्र हित सोच्ने पनि होइन, न त मनुष्य वा पशुहरूको हित मात्र। Which means we must हामीले purify सम्पूर्ण all the सत्वहरूलाई समान afflictions. रूपमै हित गर्ने सोच राख्नुपर्छ, जसको तात्पर्य सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई पनि समान रूपमै परिशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। All our virtues are a power we can use. But to be truly liberating, to be a really truly liberating power that can purify the causal afflictions, we must apply the wisdom. We must apply wisdom into हाम्रा reality. सम्पूर्ण कुशल कर्महरू हामीले प्रयोग गर्न सक्ने शक्तिहरू त हुन्, तर तिनीहरूलाई मूल क्लेशलाई परिशोधन गर्न सक्ने शक्ति बनाउनको लागि हामीहरूले हाम्रो प्रज्ञालाई वास्तविक परिस्थितिहरूमा We have प्रयोग to गर्न free सिक्नुपर्छ। ourselves from the confines of all avidya, of all misknowing. हामीहरूले आफूलाई अविद्याका सबै बन्धनबाट मुक्त बनाउनु पर्छ। Which is why it says virtues free from attachment and the rest of the defilements, as they can only be purified at the root through the ultimate bodhicitta of wisdom. त्यसै कारण यहाँ राग जस्ता अन्य सबै क्लेश आदिले रहित भएको कुशल कर्म भनिएको हो र तिनीहरूलाई प्रज्ञारूपी परमार्थ बोधिचित्तले मात्रै जरैबाट परिशोधन Now गर्न the next सक्छ। verse, moving on. By the karmic fruition of suffering such as sickness, that and similar kinds of suffering without exception must be drawn out. Whatever benefits and bliss free from sickness and such like that there is shall be constantly distributed to the sentient beings of the six destinations. कार्मिक फलको रूपमा रोग इत्यादि लागेर विपाक भएको दुःखले ती र त्यस्तै खाले दुःखहरूलाई बाँकी नराखी तान्नुपर्छ। रोग आदिबाट मुक्त जति पनि हित र सुखहरू छन् तिनीहरूलाई सडगतिका we have looked at निरन्तर karmic रूपमा causes and the full spectrum of karmic ripening in samsara as a basis for training the mind. हामीहरूले अहिलेसम्म कर्मका विभिन्न हेतुहरू र संसारमा तिनीहरूको विपाकलाई कसरी मतिशोधन र बोधिचित्त अभ्यासको आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं। Here we're looking at the more immediate karmic results that we experience in this life. अब यो श्लोकमा भने यही जीवनमा तत्कालै अनुभव गर्ने कर्म विपाकको विषयमा चर्चा गर्दै छौं। In all our daily lives, but
with exactly the same full scope, which is vital that we understand and take to heart. यी हाम्रा दैनिक जीवनमा आइपर्ने पूर्ण कार्मिक विपाकहरू हुन्, त्यसैले यिनीहरूलाई बुझ्न र आत्मसात गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। Sickness and so on, here refers to the first three of the four sights that Siddhartha Gautama saw while still as a prince in Kapilavastu, that then caused him to set out on the path to Bodhi. यहाँ रोग आदि भन्नाले सिद्धार्थ गौतमले राजकुमार सधैँ देख्नुभएका 4 प्रत्यय मध्येका अघिल्ला 3 प्रत्ययहरू पर्दछन्, जसले उहाँलाई बोधिको निम्ति गृहत्याग गर्नको लागि प्रोत्साहित बनाए। So, old age, sickness, and death. In other descriptions in the sutras, the Buddha described these as the inescapable physical sufferings that we all undergo along with being born. जरा व्याधि र मरणलाई भगवान बुद्धले अन्य सूत्रहरूमा जन्मिसकेपछि उनको नै नमिल्ने भौतिक दुःखको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। The mental sufferings such as sorrow, despair, and so on. त्यसैगरी मानसिक दुःख अन्तर्गत शोक, सन्ताप आदिको व्याख्या गर्नुहुन्छ। Naturally, we all want to be healthy. We don't want disease. We don't want pain. We want to laugh. We want to laugh. We don't want to cry. स्वभावले नै हामीहरू सबैजना स्वस्थ, रोग मुक्त, दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ। हामी We want fulfillment, कसैलाई रुन मन not loss and deprivation. हामी सबैलाई समृद्धि मन पर्छ, कसैलाई पनि अभाव र गरिबी मन पर्दैन। And all sentient beings feel exactly the same. सबै सत्वहरूले त्यही नै महसुस गर्दछन् वा चाहन्छन्। Samsara doesn't ever afford us that fulfillment that we want. तर संसारले हामीलाई त्यो समृद्धि वा परिपूर्णता दिन सक्दैन। We all have to face the inevitability of pain, of loss, of sickness, and the rest. हामीहरू सबैले दुःख, पीडा, अभाव र रोग जस्ता कुराहरूलाई झेल्नै पर्ने हुन्छ। So in our daily lives, whatever the unfavorable conditions that we have to face, again and again, we don't just sigh and we just go, oh, that's an obstacle, to our own well-being and liberation. No. त्यसैले हाम्रो दैनिक जीवनमा निरन्तर आइपर्ने प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दा हामीहरू हतोत्साहित हुँदैनौँ वा फेरि हाम्रो सुख र मुक्तिको मार्गमा अर्को एउटा अवरोध खडा परे पनि भन्दैनौँ। We use our experience to develop bodhi. बरु त्यसको सट्टा आफ्नो अनुभूतिहरूलाई बोधिचित्त विकास गर्नमा लगाउँछौँ। In terms of our scope, we wish to draw out, the suffering of all sentient beings. दायराको हिसाबले हाम्रो अभ्यास सडगतिका सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःखलाई तान्ने आशय। And in terms of the suffering of the lower realms, there's always much worse. र अपायगतिका सत्वहरूको दुःख सधैँ नै काहेले लाग्दो नै हुन्छ। No one in a group of humans or animals or any sentient beings is any more important than another. त्यसैले कुनै पनि प्राणी अर्को प्राणी भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुँदैन, चाहे त्यो मनुष्य वा पशु वा human life is by far the most advantageous for cultivating the Dharma path, which is why we must be determined to make the most of it, to do whatever we can to help others through the Dharma. तैपनि धर्म अभ्यास गर्ने अवसरको हिसाबले मनुष्य जीवन सबैभन्दा मूल्यवान भएकोले धर्म अभ्यास मार्फत अरूको हित सके जति साध्न यो अवसरलाई सक्दो सदुपयोग गर्छु भन्ने संकल्प हामीले लिनु पर्छ। Wishing to take the disease, take the deprivation, the depression, and all the rest away from all sentient beings, whatever challenges we may experience, we reflect that this
This is our moment. This is our chance to develop bodhicitta. त्यसैले यो हाम्रो लागि बोधिचित्त उत्पाद गर्नको लागि सुवर्ण अवसर हो भन्ने कुरा मनन गर्दै जतिसुकै चुनौती आइपरे तापनि संसारका सम्पूर्ण सत्वहरूको रोग, गरिबी, उदासी र सबै प्रकारका दुःखहरू आफूले लिन सकौं भन्ने reflecting that we have so many advantages, we have so many comforts, so many chances for bliss. So we want to use this opportunity. We want to use that to give all happiness to others. हामीले पाएका सुख सुविधा विभिन्न प्रकारका सम्यक परिस्थितिहरू आदिलाई पनि राम्रोसँग मनन गर्दै ती सुख पनि अरूलाई दिने चाहना राख्नु पर्दछ. It says constantly here. Constantly, because not only do we need to train our minds in this way every day as much as we can, it needs to use our everyday experience. Not just when we are formally meditating. यस श्लोकमा निरन्तर रूपमा भन्नुको तात्पर्य हामीले यो मतिशोधन अभ्यासलाई आफू ध्यानमा बस्दा मात्र अभ्यास गर्ने होइन कि यसलाई निरन्तर रूपमा आफ्नो हरेक अनुभूतिसँग सके जति अभ्यास गर्नुपर्छ भनिएको हो. No doubt, he was urging himself to make the most of his precious human life by cultivating bodhicitta every day, every week. त्यसैले यहाँ मैत्री योगीले यो प्रार्थना मार्फत हरेक दिन, हरेक पल, हरेक प्रकारले बोधिचित्त अभ्यासका निम्ति आफ्नो अमूल्य मानव जीवनलाई सक्दो सदुपयोग गर्न आफूलाई नै प्रोत्साहित गर्नु भएको कुरामा कुनै शंका छैन. What chance is there for me to roam even momentarily in this ocean of samsara if I do thus? Nevertheless, for as long as bodhi has not been attained, as many results from the cause of afflictions that are to be experienced shall all be completely finished in this lifetime. अब तेस्रो श्लोक हेरौं. त्यसो गरेमा आफू यो भवसागरमा एक पल मात्र पनि भट्किने सम्भावना कहाँ छ र? तर पनि बोध प्राप्त नभएसम्म भोग्नुपर्ने क्लेश, हेतुफल जे जति छन् ती सबै यही जन्ममा सकाउनु पर्छ. So this shows the determination we need. त यो श्लोकले हामीले लिनुपर्ने दृढ संकल्पको कुरा गर्छ. If we put our energy, if we put our focus into bodhicitta, which means that developing the merit and wisdom that will result in perfectly complete Buddha, definitely we won't stray into negative emotions or harmful ways for even a second. यदि हामीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई बोधिचित्तमा लगाउँछौं अर्थात् सम्यक सम्बुद्धताको फल दिलाउने पुण्य र ज्ञानको सम्भारमा मन लगाउँछौं तब हाम्रो मन एकछिनको लागि पनि अकुशलमा वा क्लेशहरूमा रुमलिँदैन. Definitely, we'll go through the bodhisattva stages and paths and not wander, in dissatisfaction. र यो क्रममा अवश्य पनि हामीहरूले बोधिसत्व भूमि र मार्ग पार गर्दै जान्छौं र हाम्रो मनमा असन्तोषको भावना So until we reach the full and final goal, we can't delay or be careless. त्यसैले अन्तिम लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म हामीले मार्गमा ढिलाइ वा लापरवाही गर्न मिल्दैन. We must integrate everything we experience onto the path as more and more fuel for bodhicitta. हामीले मार्गमा अनुभव गर्ने हरेक अनुभूतिलाई बोधिचित्तको इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ. And to get to the root by facing the afflictive emotions in our own minds and being determined to purify them in this very lifetime. र त्यसै गरी हाम्रो मनमा भएका क्लेशहरूलाई सामना गर्दै तिनीहरूको मूलसम्म पुगेर तिनीहरूलाई यसै जीवनमा परिशुद्ध बनाउने. They shall even be कठोर drawn out this year and this month. They shall even be finished today at this very moment. So relying on the singular method to totally cut the most minor sufferings, may this mind be trained, Maitri Yogi. अब अर्को श्लोक हेरौं. त्यसमा पनि तिनीहरूलाई यो वर्ष यही महिनामा तानेर ल्याउनु पर्छ. अझ आज यो क्षणमै सकेर
सबैभन्दा सानो दुःख पनि पूर्णतया काट्ने एकमात्र उपायमा आश्रित हुँदै यो चित्त परिशोधन होस् We हे मैत्री need योगी। this kind of resolve, this kind of determination. But we also need a sensible perspective. हामीमा यस्तो किसिमको दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ, तर व्यवहारिक दृष्टि वा बुझाइ पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। When we face obstacles, we can't weaken our resolve to develop bodhicitta by being disheartened. हामीहरूले बाधाहरू सामना गर्दा हतोत्साहित भएर बोधिचित्तको सङ्कल्पलाई कमजोर बनाउँछ। Thinking that due to getting angry or a bit jealous, or saying something that might have been a bit proud, that no way can we do this to the level that we aspire anymore. No, rather we feel the opposite. आफूलाई रिस उठ्दा, ईर्ष्या जाग्दा, अहङ्कारी भएर बोल्दा, यी कुराहरूबाट खिन्न भएर मैले प्रणिधान गरेको तहमा त कहिले व्यवहार गर्न सक्दिनँ भनेर हतोत्साहित हुनुको सट्टा हामीले त्यसको ठीक उल्टो महसुस गर्न सिक्नुपर्छ। This affliction has arisen. Well, that's what I have to do to work with it then. अब यो क्लेश त जाग्यो, ठिकै छ, अब यसैलाई लिएर म अभ्यास गर्छु। This affliction is the cause of suffering, it's the cause of stress. But love and compassion are the sources of all, to benefit all and bliss. यदि यो क्लेश दुःख र तनावको कारण हो भने मैत्री र करुणा भनेको सबैको हित र सुखको मूल स्रोत हो। त्यसैले ती सबै क्लेशहरू अहिले यहाँ ममा विपाक होस्। And all the positive qualities, bringing healing, bringing happiness, bringing liberation to all sentient र सम्पूर्ण उत्तम गुणहरू, सुस्वास्थ्य, सुख र मुक्ति सबै सत्वहरूलाई मिलोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। So we must practice like that, directly, as it says in the second line. त्यसरी यहाँ दोस्रो लाइनमा भने जस्तै गरी हामीहरूले सोझै यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। But when we recognize that more method and wisdom need to be worked on in order to aid or development of such radical mind training, then, as it says in the first line, we give ourselves the time to work on that. तर यस्तो क्रान्तिकारी मति परिवर्तन अभ्यास विकसित गर्न उपाय र प्रज्ञालाई अझ बढी परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको खण्डमा त्यस्तो बेलामा भने पहिलो लाइनमा भनिए जस्तै ती गुणहरू विकास गर्न लाग्ने समय आफूलाई दिनुपर्छ। We're relying on a singular method that like I said before. र मैले अगाडि उल्लेख गरे जस्तै यहाँ हामी एउटै मात्र उपायमा आश्रित हुन्छौं जुन बोधिचित्त हो। But we also have to study, we have to contemplate, we have to meditate to make sure that it can overcome the causes and the effect of even the most minor suffering, as it says over here in the third line. तर यहाँ तेस्रो लाइनमा भनिए जस्तै सबैभन्दा सानो दुःखको हेतु र फललाई पनि पूर्ण रूपमा काट्न सक्ने क्षमता यसमा छ कि छैन भन्ने कुरा निर्कुल गर्नको लागि हामीहरूले यसलाई लिएर अध्ययन, चिन्तन र भावना पनि गर्नुपर्दछ। Tomorrow we will explore those resources in a more detail. ती स्रोतहरूको विषयमा हामी भोलि विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। Okay, but now the fourth line, see, it says this mind. Now, which means our mind. अब यहाँ चौथो लाइनमा यो चित्त भन्नाले हाम्रो अहिलेको वर्तमान चित्तलाई दर्शाउँछ। But then the author seems to be, he seems to address himself as a. हामीलाई यी श्लोकका रचनाकारले आफूलाई नै प्रोत्साहित गर्न आफूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो यहाँ लाग्न सक्छ। However, there is no reason that we can say that, that line with equal power, because actually Maitri means loving kindness. तर यहाँ मैत्री योगीको नाममा भएको मैत्री शब्दले वास्तवमा मैत्रीको गुणलाई जनाउँछ। Maitri yogi, Maitri loving kindness. Yogi means,
one who practices practices that with diligence and dedication. त्यसै गरी लगन र निष्ठाका साथ आफ्नो अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई योगी भनिन्छ. So we can say that these verses ourselves and become definition on a Maitri yogi, of a Maitri yogi त्यसैले ourselves. यी श्लोकहरूलाई हामीहरूले आफै पाठ गर्दै र आफूमा लागू गर्दै आफू नै मैत्री योगीको परिभाषा So गर्न सक्छौं. we will continue with the text tomorrow, and we're going to take a short break now before we भोलि यो recite our पुस्तकलाई prayers. लिएर फेरि चर्चा गर्ने नै छौं र अब प्रणिधान पाठ गर्न अगाडि एउटा छोटो विश्राम लिनेछौं. नमः सर्वबुद्ध बोधिसत्तेभ्यः इत्यपि बुद्धो भगवान् तथागतो अरहन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषोत्तमसारथी शास्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवानिति निश्चन्दः स तथागतः पुण्यानां विप्रणाशः कुशलमूलानाम् अलङ्कृतः शान्त्यालयः पुण्यानिधानानां चित्रितो अनुव्यञ्जनैः कुसुमितो लक्षणैः प्रतिरूपो गोचरेण अप्रतिकूलो दर्शनेन अभिरति श्रद्धादिमुक्तानाम् अनभिभूतः प्रज्ञाया अनावामर्दनीयो बलैः शास्त्र सर्वसत्त्वानां पिता बोधिसत्त्वानां राजा आर्यपुत्गणानां साधावान् निर्वाणनगर सम्प्रस्थितानां प्रमेयो ज्ञानेन अचिन्त्य प्रतिभानेन विशुद्धः स्वरेण आस्वादनीयो घोषेण असेचको रूपेण अप्रतिसवाकायेन अलिप्तकामैः अनुपलिप्तो रूपैः असंश्लिष्ट आरूपैः विप्रमुक्त स्कन्धेभ्यः विसम्प्रयुक्तो धातुः सम्प्रेत आयतनैः प्रचिन्नो ग्रन्थैः विमुक्तः परिधानैः परिमुक्तस्तस्मया ओघादुत्तीर्णः परिपूर्णो ज्ञानेन प्रतिष्ठितो अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नानां बुद्धानां भगवतां ज्ञाने अप्रतिष्ठितो निर्वाणे स्थितो भूतकोट्यां स्थितः सर्वस्वतलोकनीयायां भूमौ सर्व इमे तथागतानां
विशेषतः सम्यक् गुणाः सद्धर्मस्तु आदौ कल्याणः मध्ये कल्याणः पर्यासाने कल्याणः स्वर्थः सुव्यञ्जनः केवलः परिपूर्णः परिशुद्धः पर्यवधातः स्वाख्यातः भगवतो धर्मः सन्दृष्टिकः निर्ज्वलः आकालिकः औपानायिकः ऐहिपाशिकः प्रत्यात्मवेदनीयो विज्ञेयः स्वाख्यातो भगवतो धर्माविनयः सुप्रवेदितः नैनानिकः सम्बोधिगामी अभिन्नः संस्तुतः छिन्नप्लोतिकः सुप्रतिपन्नो भगवता आर्यसङ्घः न्याये प्रतिपन्नः ऋजु प्रतिपन्नः सामीची प्रतिपन्नः अंजलिकरणीयः सामीची करणीयः पुण्यासी क्षेत्रः महादक्षिणा परिशोधकः आहवनीयः आर्य त्रिरत्नानुस्मृति सूत्रं समाप्तम्। ॐ नमो भगवते आर्य प्रज्ञापारमितायै आर्यावलोकितेश्वर बोधिसत्तो गम्भीराय प्रज्ञापारमितायां चर्याचरमाणो व्यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धाः तां स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह सारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपम् रूपां न पृथक् शून्यता शून्यताया न पृथक् रूपम् यद्रूपं सा शून्यता या शून्यता तद्रूपम् एकम् एव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि इहं सारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला न विमला नोना न परिपूर्णा तस्माच्चारिपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारः न विज्ञानानि न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा कायम् अनामसि न रूपा शब्दगन्ध स्पष्टव्य धर्मः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनो धातुः न विद्या न अविद्या न विद्याक्षयो न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्ग न ज्ञानं न प्राप्ति तस्मात् प्राप्तिद्वार बोधिसत्त्वानां प्रज्ञापारमिताम् आश्रित्य विहरति चित्तावरणः नास्ति द्वादरस्त्रो
विपर्या साधिक्रान्तो निष्ठा निर्वाणः तद्व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमिता आश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बोधि सम्बुद्धः तस्मात् ज्ञातव्यः प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमासमन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यम् अमिथ्यत्वात् प्रज्ञापारमिताया मुक्तो मन्त्रः तद्यथ गते गते पारगते पारसंगते बोधे स्वाहा तद्यथ गते गते पारगते पारसंगते बोधे स्वाहा तद्यथ गते गते पारगते पारसंगते बोधे स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रम् समाप्तम्।
The recollection of the triple gem, page number 18. आज फेरि पनि पहिलो पाठमा त्रिरत्न अनि स्मृति नेपालीमा रहेको पृष्ठ सङ्ख्या 17 मा हेरिदिनु होला। 随念三宝经第12页。 同时见报老家做那个三界正殿殿殿对些结果这中国养到我做个三界人马大小做电报丢了结果几天见报结果那边高楼就我到那边报那到那南界人马三界正殿The praise of the 12 deeds. Turn to page 37. यस पश्चात द्वादश अथवा पहारा बोधिकृति नेपालीमा रहेको पृष्ठ सङ्ख्या 33। 佛陀12行仪礼赞文第31页。 Thank you.
Zebe Zula
The praise of the 1,000 Buddhas of the fortunate eon. Turn to page 64. अब यस पश्चात सहस्रिक अथवा हजार बुद्धको स्तुति नेपालीमा रहेको पृष्ठ संख्या 55 贤劫千佛礼赞文第53页。 Continuing the next page, the litany of the epithets of Aya Manjushri. अब यस पश्चात नाम सङ्गीति नेपालीमा रहेको पृष्ठ संख्या 56 文殊真实明经第54页。 Jamba jana yubala chalo dine bale doje chang duwa namye cho pawa jine somme ya doje wanjo sangye ya beman kagwa jine je beman nyebe tenma cho Lage doje cho yando suje ba chani renga dena so lama doje taye ba bawo dunga dowa bo jesu ronda ba jeje doje zemo rapcho ba lage suje Nije chena chera dan daje brode chebejo gago range samba je chove luje sodemba sage jinle chebege lede namda lejedo deje shema jondende zosange la chazane Kamo jawa jenene jema dude de geso Chaba dala membala dade dala duzeje Yurja jawa kasange chanjo jene dalozu Nyamon dele senjoje meshe damdo jewaye Semje gala me bata la me jebo dojeje Zobe sanje chomdende Joye lama demabo Tamze chembo denyeje Wambo samba chenchoge Chomdende je isheko Zolo chembo segeda Yishe kude ranjongwa Jamba yishe senvayi Mene yama jebe cho Densan dene jachenshi Deche zome rashewa Toma vatan tagewa Debe sangye namge so Mao namge sungyola
Kyabchog
一切的法也没些，昨天。
Zona
Jigdal Dagchen Dorje
Durga Jide Sumje Cho Pale Juga Jikoji Shosho Namye Tadoba Chiji Jazin Chamba Nije Jikoji Ale Pema Kajeda Chanda Jembori Jedu Sanje Gwenje Sejeje Sanje Gwenje Gujawa Sanje Gwenje Najoje Sanje Gwenje Dempaji Doje Gwenje Wanguba Gwenje Gwenda Wanjode Jene Wanjo Gwenje Dan Doje Chawa Gwenje Sanje Gwenje Doje Wan Sanje Gwenje Dulani Sanje Gwenje Doje Wan Sanje Gwenje Sumyani Doje Nima Nawaje Doje Nawaje Meru Chana Nazo Chawaje Kado Nazo Pareru Doje Jiro Zo Sanje Sanje Tume Juzemba Pare Sanje Bemaje Gwenje Yeshe Zuzemba Yabo Jiro Nazo Chan Chewa Sanje Rinpoche Doje Nungo Rajeche Yige Chode Namrata Peva Chebo Dumache Tsunja Chebo Dojeche Doje Samo Zinaze Doje Loje Rinshere Paro Sheba Gunzoba Sana Gunje Genande Nama Dama Dameche Yanda Ishe Davesa Zenge Geja Jawande Genge Genge Nabocho Doje Dele Malete Yeshe Guna Malecha Kundo Sambo Dojesa Saye Nimbo Jowaze Saye Gunje Nimboche Ture Kolo Nazocha Mobo Gunje Ranshenjo Mobo Gunje Ranshenjo Jene Jene Nazote Jene Mo Nishawa Shera Jembo Gejela Jege Mondo Juvaja Jege Mabra Zabate Loba Dojo Jumeta Lia Rada Navenda Zobe Sanje Chanjoja Sanje Gunje Mersomba Yeshe Meche Viraza Dede Dunga Tamate Nyeso Tamje Namjola Gombo Sanje Gunje Cho Sanje Tamje Namjoche Nyamo Yuta Chibawa Mishe Taye Chibajo Lode Geja Badande Tembo Medo Suchawa Lava Yago Gunjeje Gombe Tamje Kamjeba Ale Lava Jegana Nanga Jaba Kajeba Saye Chego Shiye Chue Kamba Yache Tujene Kame Zemba Genje Jama Tsabe Yosa Tenene Tujje Nime Chuje Tambe Dene Jibane Namre Nazo Sudeje Semda Namje Jidane Nede Hale Namlaga Tomba Niga Dujalo Sebe Duja Sobamba Sezonga Chinkote Tinga Tava Chintoka Vesa Tenge Naveru Nima Charge Jidate Semla Vene
正觉往求不。
Jumde de
aspiration to Manjunatha, Sakya Pindrada, turn to page 182. अब यस पश्चात मञ्जुनाथ सख्या पण्डित प्रणिधान नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 156文书户主萨迦班智达祈愿文第153页。Ramse
The aspiration for success, continuing on page 194. अन्तिममा सुसम्पन्न प्राणीधाम नेपालीको पृष्ठ सङ्ख्या 163 妙成就愿文第162页。
나소 답제 제전주 나게 나게 시와이 삼바 제도 농바자 맹제 자외 세만제 나라 제단 제바제 나장 예외 생제소 대제 되는 멜란데 최제 원자 나소라 냥바샤네 예라무 생제 남제 대화다 시시네 냥네 마주 나게 자와 그느시 예대 나야 대마주 너대 너그 셰라지 서대게와 농고다 생제 제와 남제